कही है। आलमगीरी तारीख को मैं आपके सामने रखता चलूं, यही बनारस की सरजमीन है। उत्तर प्रदेश में बनारस बड़ा मशहूर शहर है। बनारस की सरजमीन पर एक कोतवाल आलमगीर ने भेजा था। वो कोतवाल अय्याश पसंद था। उसने जब देखा कि बनारस की सरजमीन पर बड़ी हसीन जमील लड़कियां पाई जा रही हैं, तो अय्याशी का बाजार गर्म कर दिया। किसी ने आकर के कोतवाल से कह दिया, कोतवाल जी फला मोहल्ले में बनारस के एक बड़ी हसीन जमील लड़की पाई जा रही है। इतनी हसीन है, इतनी हसीन है कि सवेरे जब वो नहाने के लिए काशी पर जाती है तो बड़े बड़े राजपूत उसको देखने के लिए खड़े रहते हैं। कोतवाल ने कहा ठीक है, मैं अपने बंगले पर उसे चंद दिन में मंगवा लेता हूँ। कोतवाल ने अपने आदमियों को भेज दिया। जब पंडित लाला राम के घर कोतवाल के आदमी पहुंचे और इन्होंने कहा कि तुम अपनी लड़की को भेजो, कोतवाल ने अपने बंगले पर बुलाया है, तो चूंकि दौरे आलमगीरी है, इस्लामी शौकत का वकार बढ़ा हुआ है, लोग डर रहे थे। पंडित लाला राम रोने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं अपने खानदान में इज्जत की निगाह से देखा जाता हूँ, ये कैसा कोतवाल आ गया है। हम लोगों ने तो सुना है कि आलमगीर बड़े इंसाफ पसंद बादशाह हैं। आलमगीर ने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया है, मगर ये कैसे कोतवाल को आलमगीर ने भेज दिया जिसने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। चुनांचे वो रो रहे थे। उनकी लड़की का नाम शकुंतला था। शकुंतला की निगाह अपने बाप के रोने पर पड़ गई। उसने पूछा, बाप क्यों रो रहे हो? कहा बेटी इस तरह का मामला है। बेटी ने कहा, बाप आलमगीर वाकई बहुत इंसाफ पसंद बादशाह हैं। एक काम करो कि मुझे मुगल ताजदार जो पहनते हैं लिबास शहजादे, वो लिबास मंगवा दो। मुगल शहजादे का लिबास मंगवा दिया गया। लड़की ने उस लिबास को पहन लिया। अपने बाप से कह दिया, कोतवाल के कारिंदों से कह दो 1 महीने का मौका दे दे, हम शादी के रास्ते से अपनी बच्ची को भेजेंगे, हमारी इज्जत खानदान में है। चुनांचे बाप ने यह कह करके लोगों को हटा दिया। लड़की रात की तारीकी में बनारस से दिल्ली की तरफ निकल पड़ती है और एक हफ्ता चलने के बाद दिल्ली की सरजमीन पर वो लड़की पहुंची है। जुमा का रोज है, नमाज़े जुमा पढ़ने के लिए सब जा रहे हैं। नकारा बजा कि लाल किला से आलमगीर निकल रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। सुल्तान आलमगीर मस्जिद में गए, नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद जब निकलने लगे तो नकारा बज गया कि आलमगीर अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कानून नाफिज कर दिया था कि जो अहम फरियादी हो, जो बड़े बड़े मजलूम हो, जिनको सताया गया हो और उनकी फरियाद न सुनी जा रही हो, वो दिल्ली के जामा मस्जिद के किनारे रास्ते में लाइन में खड़े हो जाए। उनकी दरखास्त मैं खुद देखूंगा। चुनांचे सारे मुजरिम और सारे मजलूम खड़े हुए हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह निकले, एक एक की फरियाद सुनते चले आ रहे हैं, दरखास्त देखते चले आ रहे हैं। मुगल शहजादा भी खड़ा हुआ है। आलमगीर जैसे पहुंचे, आपकी निगाह पड़ी, आपने अपने रूमाल को फेंका, इरशाद फरमाया, बेटी तुम अपने सर को बंद कर लो। और आपने फिर पीछे अपने पीछे लगे हुए आदमियों से इरशाद फरमाया कि इस बेटी को ले लो और मकान के अंदर महल सरा में ले चलो, हरम सरा में। चुनांचे उसको लेकर के चले। इधर सारे लोगों की फरियाद को आप देख रहे हैं और इंसाफ देते चले जा रहे हैं। लोग हैरत में हैं कि हमारे बगल में खड़ा होने वाला ये मजलूम, हम लोग समझ रहे थे ये लड़का है, मगर सुल्तान तो लड़की कह रहे हैं। आलमगीर की निगाह ने देख लिया ये आने वाला नौजवान लड़का नहीं लड़की है। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत बातनी से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अंदर गए तो आपने इरशाद फरमाया, बेटी तू कौन है, तू कहां से आई है, तूने अपना लिबास क्यों बदला है? उसने अर्ज किया, महाराजा मैं बनारस की रहने वाली हूँ, शकुंतला मेरा नाम है। महाराजा ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, आपने जो कोतवाल भेजा है वो कोतवाल हम जैसी न जाने कितनी कन्याओं की आबरू का खून कर दिया है। मैं इज्जत की भीख मांगने आई हूँ। तब तक आलमगीर ने फरमाया, बेटी भीख का लफ्ज ना बोलो, इज्जत की भीख नहीं मांगी जाती है, इज्जत की हिफाजत की जाती है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस लड़की को 14 मरतबा बेटी कहा था। बातचीत करते हुए लड़की गिनती चली जा रही है कि ये सुल्तान मुझे बेटी कह रहे हैं। आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया, बेटी तुम जाओ बनारस, वापस मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम दुल्हन बन जाना, पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। लड़की को इज्जत के साथ आलमगीर ने एक चौकी से दूसरी चौकी पर ताकीद कर दिया। लड़की चली जा रही है, बनारस आकर के पहुंचती है, अपने बाप से सारी कैफियत को बयान किया। लड़की सोच रही है, बाप रोने लगा कि बेटी अब तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी। लड़की ने कहा, बाप सुनो, 14 मरतबा बातचीत के दरमियान आलमगीर ने मुझको बेटी कहा है और मुझे यकीन है कि जो सुल्तान मुझे बेटी कहे वो अपनी बेटी की आबरू नीलाम होता हुआ नहीं
دیکھے گا، چنانچہ مجھے دلہن بناؤ۔ دلہن بنا دیا اور دلہن بننے کے بعد شکنتلا پالکی پر سوار ہو گئی، کوتوال جی کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ کوتوال جی آج پھولے نہیں سما رہے ہیں، بہت سارے پیسے لٹا رہے ہیں، تب تک ایک فقیر سامنے جاتا ہے۔ فقیر نے کہا کوتوال ہم بھکاری ہیں، ہمیں بھی چند سکے دے دیجئے۔ کوتوال نے جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک مٹھا پیسہ نکالا، اور نکالنے کے بعد جیسے فقیر کے دامن میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فقیر نے خود دامن کو چھوڑ دیا، پیسہ نیچے گر گیا۔ کوتوال نے ڈانٹا تم کیسے فقیر ہو، تم نے پیسے کو نیچے گرا دیا۔ کہا کوتوال مجھے پھر کچھ دے دو۔ کوتوال نے کہا وہی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ فقیر نے کہا مجھے کچھ دے دو۔ کوتوال نے کہا تم کیسے فقیر ہو، پیسے زمین پر گرا دیے ہو۔ تب تک فقیر نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بٹن کو کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ مارا کوتوال کے چہرے پر۔ اب جب استر کھلتا ہے تو دیکھا کہ سامنے عالمگیر کھڑے ہیں، سلطان عالمگیر ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا سلطان مجھے معاف کر دو، سلطان مجھے معاف کر دو۔ عالمگیر نے کہا عزتوں کے خون کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، نادان تو نے اسلام کے نام پر داغ لگایا ہے۔ مذہب اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، مذہب اسلام عزت کی نیلامی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نے کس طرح سے عزت کی نیلامی کی ہے، اس لیے تجھے سزا ضرور دی جائے گی۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کوتوال کو گرفتار کروایا۔ 200 آپ کے حفاظتی دستہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کے ساتھ 200 فوجی تھے، وہ سب کے سب آ گئے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کوتوال کو سزا دی گئی۔ آج بھی بنارس میں کوتوال کی قبر پائی جا رہی ہے، معلوم کر لو۔ اور سزا کس طرح سے عالمگیر نے دی تھی، ہاتھی کو منگوایا تھا اور منگوانے کے بعد کوتوال کے ان دونوں پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر کے ہاتھی کو دوڑایا تھا۔ اس طرح سے سزا دلوائی تھی عالمگیر نے، اور سزا دلوانے کے بعد عالمگیر پھر اس بچی کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ وضو بناتے ہیں اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ پانی پینے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے بنارس والوں گواہ ہو جاؤ، آج 15 دن کا عرصہ گزر گیا ہے جب سے یہ بچی گئی تھی اور اس نے اپنی فریاد پیش کر دی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ یا تو اس بچی کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دوں گا اور یا تو پھر عالمگیر کی جان چلی جائے گی، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے آج تک پانی نہیں پیا ہے۔ آج یہ پانی پی رہا ہو، وہ عالمگیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عالمگیر کا یہ انصاف کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جیسے عالمگیر نے نماز ادا کی، فوراً اس بچی کا باپ سامنے آیا اور اس نے کہا یا مہاراجا آپ نے جہاں خدا کی عبادت کی ہے اس جگہ پر مسجد بنائی جائے گی۔ چنانچہ مسجد تعمیر کی گئی۔ آج بھی بنارس کی سرزمین پر مندروں کے بیچ میں بھریرا کی مسجد مشہور ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ عالمگیر کا انصاف ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک تمہارا انصاف ہے کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے۔ جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ بھارت سونے کا چڑیا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ ملک پھل پھول رہا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب 25 وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا یہ ہمارا ملک تھا۔ یہ عالمگیر ہے، یہ عالمگیر